घर आगे गोटे ब्याग आसी पहुँच ना ना से दिन के ठकै 250 तुम पुणी कहल से पुणी रिटर्न कला कि देख मत आसी मु बिल कह मो पियाटा मु बाकी दिन तुमको देदेले मत पिया काटि सही जा तुम ये रुह न पलैब तू बाछी जाई तू तू मु बाछी तू नेलु तुम के मना करला अरे सी तो मत देले मु कोन तृतीय भारी खुशी होता स्टेपलर आई आ कोन रहला एरा नहीं घसी एजाम स्मार्ट पॉइंट मॉल में पहुंच गए चल सुंदर लगता भीतर टिकट रखि देबा टिकट रखि दे किछ नहीं आगे देखम पॉकेट रो अछि दरकारी ग्रोसरी सामग्री स्नैक्स बेबी ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲୁ ତା ମଧ୍ୟ दाम भल था क्योंकि ऑफर मिलता सेठार किसी सामग्री नेलु शॉपिंग सारी बिलिंग काउंटर को गलु टिके लाइन थिला किंतु शीघ्र बिल हो गला सब सामग्री नहीं घर को फेरिलु बाहर से हल्का वर्षा यह थिला हमर आज शॉपिंग ब्लॉग आपण मैंने ब्लॉग टी जब एपर्यंत देखी तो आपको अशेष अशेष धन्यवाद जदि ब्लॉग टी भल लगे लाइक कमेंट शेयर निश्चय करेंगे वीडियो टी भल लगी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए ना आपण मैंने ये देखते मुझे पहुँची गली बर्तमान लेडीज सेक्शन में ये गुड नाइट देखुं सार ये वाइफ्स पिलाकर देखुची सार देखते बेबी बैग को हैंड रखिंट हाथ में ये आसी पहुँची गली हैंड सेक्शन में एमती सब सेक्शन बोली देखिली सेक्शन बोली देखा आम बहुत सारा शॉपिंग कलु ये आसी पहुँची गलु ऑयल सेक्शन में किसी ऑयल घर को आणलु आने एठी आसी पहुँची गलु बेबीर गोटे कौन दरकार थिला स्टापलर गोटे स्टापलर आणलु बेबी झीपाई झील बहुत झील तो जाई नथिला बहुत खुशी हो गला झील आमती सब बुलाबुली कर देखिलु जिते बड़े शॉपिंग मॉल जीव चाल चाल कहला माने सारंकर भारी राग सार पूरा रागिक इरिटेट हो जाती आपण मैंने भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखो सब किसी जापर कौन कौन शॉपिंग कलु कौन ना आपण मैंने देखो सांग मैंने देखुना सत्य आम झील पिला जी शॉपिंग मॉल कि कौन मार्केट कि कौन शाढ़ी दुकान को जीवाना जी सब सत्य नहीं जावा कि से घर करना जिनस हो से शाढ़ी हो से ज्वेलरी हो ऑर्नामेंट्स हो कि बेंगल्स हो जहाँ भी होना कहीं झील पिला ये जन्म होती बोधे मुझे भावे सबू किसी नवाक मोर इच्छा किंतु कौन करवा जहाँ आम आवश्यक से जिनस तो आने पड़ो ये बाबू धरिक सार धरिक पलि आसिले कौन ब्रश समस्त ये मुझे वाटर बोटल गोटे देले मुझे देखिल ये नब कि कहीं सी आग थर गोटे आनी नेक्स्ट संडे गोटे आनी से मुझे पचारे कड़े आ गए नब कि तुम ऑफिस ऑफिस जावाई वाटर बोटल कहले ना मोर अच्छी पूरा आ कौन हम कहीं स्टील गुड़ा टे पड़गला ना चेपा मेपा हो जाए किसी लाभ होनी दाम अधिक हेल्ले खाली पड़े नष्ट हो जाए छोट पिला घरे आपण मैंने जानी निहाती तेणुक मुझे किसी आनिलेनि मुझे धूप पांपड़ ये सब देखिली जहाँ मोर दरकार से सब मु बास्केट रखिली आ मोर जहाँ दरकार ना ताको खाली देखिकी आसवा कथा ये बेबी देखुना तार खेलना खाली धरिक बुलबार व्यस्त तार टय ये देखुना केमती जाबुड़ी धरी ना ना मुझे नेबी एटा सांग मैंने नेक्स्ट थर विशाल जाइला नेक्स्ट संडे गोटे टय आनिला जे कॉस्ट हेवी किंतु किसी काम देलानी लाभ किसी ना खाली गोटे थर पिला खेलीदेले ना तर मन भरी जाए कि नापी सीना कांदती जिद्दी करती कि मन भरी जाए कौन करवा पिला तो आमर ना जहाँ हेल्ले भी आम दबा ही पड़ो तेणुक चलते नेक्स्ट मुझे पहुँची गली ये नेक्स्ट ऑल आउट सेक्शन में मशा एत हो वर्षा मशा एत प्रबल मशा हो जाती से जेहेतु छोट पिला घर मस्किट कॉइल भी दबा उचित नुहे मुझे भी झील जन्म है दिन ठार कि बेबी है मस्किट कॉइल ही दिए ना आगुरी भी मुझे दिएनि मोर एलर्जी से झील जन्म है पर कि बेबी है पर भी मुझे ऑल आउट ही यूज कै एटी आसी पहुँची गली झाड़ू पाखे देखुना भावुँ कि मुझे झाड़ू क्या पिटी पकेबी ना मुझे देखुची घर पर आने झाड़ू घर पोछा आ देखुना ये सब ऑल आउट खोलिक गोटे गोटे पापा पापा बेबी देखुं मुझे पाखे छिड़ा टिके भिडियो कैप्चर करुँच केवल आपण मान सहित सेयार करी कौन आपण मो भिडियोटी भल लगुच ना निहाती कमेंट मध्यम मत जनइबे चलतु नेक्स्ट कौन हो देखा ये हिट तापर असर एत हो जाती
କ'ଣ ନାହିଁ ନଥିବାର କଥା। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଠାକୁର ଘର ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲା ମାନେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଅସରପା ଦୌଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭାରି ବିରକ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ନିହାତି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଟ୍ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଅସରପା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ ତ। ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଅସରପା ମୋତେ। ଠାକୁର ଘର ସବୁ ଫଟୋ ଯାକ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଯାକ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସରପା ଆଉ ମୂଷା କ'ଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାପା ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବେବି କେମିତି ବେଲୁନ୍କୁ ହାତ ଠାରୁଛି, ତାର ବେଲୁନ୍ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ପେନ୍ସିଲ୍, ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଖରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ କିଣିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସପିଂ କରିକି ଆଣିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଫଲ୍ ଆଉଟ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ରହିପାରିବେନି ପିଲା କେବେ ବି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆମକୁ କେୟାରିଂ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ବି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତଥାପି ବେବି ଖାଲି ଏଠି ସେଠି ହାତ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି, ତାର ଖାଲି ଖେଳନା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରହୁଛି। କ'ଣ କରିବ, ହଁ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ବକେଟ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ବାପାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କେମିତି ପଳାଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଠି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଗ୍ରୋସରୀ ସେକ୍ସନ୍କୁ। ଗ୍ରୋସରୀ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆସି ଦେଖିଲି ସାର୍ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିସ୍କିଟ୍ ନେବ କି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବିସ୍କିଟ୍ ଅଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗ୍ରୋସରୀ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ବି ଏଇ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆପଣମାନେ କେହି ଯାଇଥିବେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଠି ଫ୍ରୁଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିକି ବାପା ଆଉ ବେବି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏଠି ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଟିକେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ 250 କେଜି ଗାର୍ଲିକ୍ରେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇଦେଲି। ବେବି ତା'ର ଖେଳନା ଧରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ହଁ ତା'ର ଖେଳନା ଧରି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲାଉକିଟାକୁ ଧରୁଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା। ଆଉ ଟମାଟୋ, ସେ ସବୁର ଫ୍ରୁଟ୍ସର ନେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ନା, ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସେଠି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ଲଗର୍ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଲେ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପିରାଇଟ୍ କରିଦେବ କୌଣସି ସଙ୍ଗ୍ ବଗେରା କିଛି ବାଜୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଅନିଅନ୍ ବଛା ଚାଲିଲା। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଳୁ କେଜି 9 ଟଙ୍କା। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସେ ବେକାର ଆଳୁ, ତମେ ତାକୁ ରଖ। କଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି।